न्यूज़ एट 9 में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, कराची की सूरत हाल के हवाले से तो बात हुई, अब कुछ जिक्र करेंगे गुस्ताखाना फिल्म के हवाले से। वफाकी काबीना ने जुमे को यौम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का फैसला किया है और कहा है कि इस रोज़ मुल्क भर में आम तातील होगी। हुकूमती सतह पर एहतजाज में अक़लियतें भी शरीक होंगी। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में इसका एजेंडा मौखर करके सिर्फ गुस्ताखाना फिल्म के मामले पर गौर किया गया। ये भी तय किया गया कि वज़ीर आज़म इस मामले पर जल्द अमली की सफ़ीर से खुद बात करेंगे। वज़ीर आज़म इस मामले पर कौम को एतमाद में लेंगे। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में होने वाली गुस्ताखी के ऊपर सरापा एहतजाज भी हैं और हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में कोई जुमला तौहीन अमेज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी काबीना ने गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की, जिसमें फिल्म को इस्लाम के खिलाफ नापाक और मज़मूम हरकत करार दिया गया और कहा गया कि इससे बैनुल अक़वामी हम आहंगी को नुकसान पहुँचेगा। अक़वाम आलम और बैनुल अक़वामी इदारे इस मज़मूम हरकत का फौरी नोटिस लें, इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करें और आइंदा इस तरह की हरकत की रोकथाम के लिए कानून साजी और दीगर ज़रूरी इक़दाम करें। काबीना इजलास ने कराची और लाहौर में आतिशबाज़ी वाक़यात और हालिया सैलाब में जामा अफराद के लिए फातह ख़्वानी और कीमती इंसानी नुकसान पर अलामती खामोशी भी इख्तियार की। अमेरिका में बनने वाली गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी एहतजाज किया जा रहा है और अब जुमे को यौम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान करके हुकूमत ने भी सदाए एहतजाज बुलंद करने की कोशिश की है। मगर इस इकदाम के बाद हुकूमत समेत तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी पूरी हो गई है या नहीं, इस पर बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा महरीन अनवर राजा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया, आपने न्यूज़ एट 9 के लिए वक्त निकाला। महरीन साहिबा, पहला सवाल आपसे कि काबीना का फैसला बिलाशुबा अवामी जज्बात की तर्जुमानी है, मगर क्या सिफारती सतह पर एहतजाज नहीं होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कंडेम करती हुई जो हरकत की गई है और मैं समझती हूँ नेशनल और इंटरनेशनल फोर्सेस को बिल्कुल इस वक्त इकट्ठा होना चाहिए। तमाम मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम दुनिया को इस बारे में बहुत मैं समझती हूँ ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि किसी की जुर्रत ना हो कि वो अगली दफ़ा या नेक्स्ट टाइम ऐसा कोई काम कर सके। हमारे एहसासात को इतना मजरूह किया गया है कि मोहतरम, मैं तो इतना बताऊँ कि अगर ये जान, महरीन राजा की जान भी अगर जाए तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, मगर इसके लिए हमें सबको मिलके इक़दाम उठाना है और ऐसे इक़दामात उठाने जो उन फोर्सेस के मुंह पे ऐसा तमाचा हो, ऐसी मैं चोट हो कि उनकी जुर्रत ना हो सके कि वो अगली दफ़ा कोई ऐसा काम करें। इसके लिए आपने देखा कि हमने नेशनल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया और मूव किया और फिर उसको यूनानिमस तौर पे पास किया गया। 2010 में जनाब सदर पाकिस्तान ने बान के मून से जब एक मीटिंग थी तो उसमें भी इस तरह के जो इक़दाम पहले हुए हैं उस पर भी बातचीत की गई। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस तरह हुकूमत ने इस तरह के मामलात, जो इस तरह की गुस्ताखाना इन लोगों ने एक वतीरा बना लिया है, इस पे बहुत प्रोटेस्ट भी किया है। आप मज़म्मत करते हैं। महरीन साहब आप हमारे साथ रहिएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकुल फारूक साहब, अब तक तमाम सियासी जमातें बशमूल आपकी जमात ने इस मामले पर खामोश रही है, सोशल मीडिया पर आपको कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया है, क्या यही वजह है कि आपने अब एहतजाज का फैसला किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं महरीन अनवर राजा ने या इसके अलावा जिन जिन भाइयों ने, बहनों ने इस हवाले से अपने जज्बात का इजहार किया है, मैं उनका एहतराम भी करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मेरी और पूरी कौम की नुमाइंदगी की है। और वफाकी काबीना ने जो ये फ़ैसला किया वफाक की सतह पे, देखें ये मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला, तहफ़्फ़ुज़ रिसालत, नामूज़ रिसालत, ये सियासत और इख्तिलाफ़ की नहीं, ये तो इत्तेफाक की बात होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि मरकज़ी हुकूमत ने मरकज़ी सतह पर ये फ़ैसला किया है। हम बिल्कुल इसके साथ हैं और इस सिलसिले में किसी किस्म का इख्तिलाफ़ नहीं करेंगे। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हर दूसरे महीने के बाद नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कभी कार्टून है, कभी कुछ है, और ये उसकी वजह
مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں اور کمزوری ہے. مسلمان اگر باہمی طور پر متحد ہو جائیں, یہ فرقہ واریت سے بلند ہو جائیں, تو 1 ارب سے 1.5 ارب مسلمان اور اتنے بڑے وسائل اور عالم اسلام کی سب کی جو اسٹریٹجک لوکیشن اور امپارٹنس ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم اکٹھے ہو کے فیصلہ کریں تو انشاءاللہ کبھی کسی کی جرات نہیں ہوگی. صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میرین صاحبہ, حکومت نے اس معاملے پر یوٹیوب کی ویب سائٹ کو بلاک کر دیا ہے. کیا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی بھی نہیں کہ صرف مذکورہ فلم کو بلاک کر دیا جاتا؟ دیکھیے, جہاں تک ٹیکنالوجی کا تعلق ہے, وہ ٹیکنالوجی ہے یا نہیں ہے, مذکورہ فلم کو بلاک کیا جاتا نہ کیا جاتا, مگر ہم نے ایک جنرل پوری یوٹیوب کو بلاک کیا, اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کو ایک ایسا پیغام دینے کی کوشش ہے. مگر جس طرح میرے بھائی صدیق الفاروق نے کہا کہ جو باقی کے اسلامی ممالک ہیں, جن کے پاس تیل ہے, جن کے پاس سونا ہے, جن کے پاس چاندی ہے, اور جن کے پاس امن و امان ہے, سب کچھ ہے, خدارا ان کے ضمیر بھی اس وقت ہل جانے چاہیے. اور میں نہیں سمجھ سکتی کہ وہ کس طرح ابھی تک کوئی ایسا اقدام پوری مسلم امت نے اٹھانا ہے. ہماری حکومت نے کیا کیا ہے؟ ہماری حکومت نے سفارتی سطح پر کون سا احتجاج ریکارڈ کرایا؟ دیکھیے, سفارتی سطح کے اوپر بھی احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں خود ملوں گا اور احتجاج کا جو ریکارڈ کروانا ہے یہ کرواؤں گا. محترم بات یہ, پاکستان بالکل ایک بڑا پاورفل سٹیٹ ہے اور وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہے, مگر احتجاج ریکارڈ کروانے کے بعد جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آپ مجھے ضرور تنقید کا نشانہ بنائیں, مگر اس وقت ضرورت ہے کہ پوری مسلم امہ, OIC, تمام مل کے کوئی انٹرنیشنل قوانین ایسے بنائے کہ کسی کی جرت نہ ہو کہ نیکسٹ ٹائم وہ ایسے کارٹونز یا ایسی بات. صدیق الفاروق صاحب, آپ کے خیال میں حکومت کے اس معاملے کو کیا کرنا چاہیے تھا, اور آپ جو حکومت نے اب تک کیا اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے, حکومت نے آج جو اقدام کیا ہے میں ذاتی طور پر بھی مطمئن ہوں, اور میں سمجھتا ہوں اس سے اختلاف ہو نہیں سکتا, لیکن ابھی سفارتی سطح پہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. ابھی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور صدر مملکت وہاں جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ وہاں اٹھانا چاہیے, اور جب اقوام متحدہ میں یہ معاملہ اٹھایا جائے اور OIC کے رکن ممالک باقی ملکوں کی بھی وہاں حمایت حاصل کر کے اقوام متحدہ سے ایک ایسا لائحہ عمل بنوائیں کہ کسی بھی مذہب کے پیشوا کی, کسی بھی نبی کی نعوذ باللہ من ذالک گستاخی کوئی نہ کر سکے, اور اگر کوئی کرے تو متعلقہ ملک کی حکومت اس کے خلاف اس سے پہلے کہ وہ اس قسم کی ہرزہ سرائی کرے اور اس قسم کی بکواس کرے اور اس قسم کے جذبات سے کھیلے, اس سے پہلے اس کے خلاف کارروائی کر چکی ہونی چاہیے. لیکن شرط وہی ہے کہ اقوام متحدہ میں جا کے, اور یہ ہمارا اتنا جینوئن کیس ہے مذہب کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, کہ اگر ہم نے مل کے اور OIC کے ملکوں نے مل کے, اور ہمارے بہت سے دوست ہیں, چین ہمارا ساتھ دے سکتا ہے, یورپین یونین کے بہت سے ملک ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں, ہم اگر سیریس ایفرٹ کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آئندہ کوئی جرت نہیں کرے گا. بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب, بہت شکریہ میرین انور راجہ صاحبہ, آپ نے نیوز آر ایٹ 9 کے لیے وقت نکالا. نیوز آر ایٹ 9 میں وقت آگے ایک مختصر سے وقفے کا, تبصرہ, تجزیہ اور رپورٹس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں. ہمارے ساتھ رہیے گا.